झबू गामनी श्री CN बक्षी विद्यालय में परंपरागत एन्युअल डे विद्यार्थीओनी 14 कृतिओए जीती लीधा सौना दिल। नमस्कार, सहज न्यूज साथे हूँ छुं गोपाल भेसाणिया। बोडेली थी अमारा प्रतिनिधि शिल्पा शाह पासेथी मळती माहिती मुजब बोडेली तालुकाना झबू गाम खाते आवेली CN बक्षी सार्वजनिक विद्यालय में एन्युअल डे नो अभ्यासक्रम भव्यता और उत्साहभेर योजायो हतो। शाळा परिसर आकर्षक और रंगबेरंगी सजावटथी शोभी उठ्युं हतुं, ज्यारे विद्यार्थीओमां अनोखो उत्साह जोवा मळ्यो हतो। कार्यक्रम दरमियान विद्यार्थीओ द्वारा अंदाजे 14 जेटली कृतिओ रजू करवामां आवी हती। देशभक्ति गीतो, लोकनृत्य, सामाजिक संदेश आपती नाटिकाओ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तेमज आधुनिक और परंपरागत नृत्य प्रवृत्तिओए उपस्थित मेहमानों वालीओना दिल जीती लीधा हता। दरेक प्रस्तुतिमां विद्यार्थीओ पोतानो आत्मविश्वास और मेहनत झळकती हती। आ प्रसंगे धारासभ्य जयेन्द्रसिंह राठवा, शिक्षण समितिना चेरमेन संजयभाई राठवा, बोडेली तालुका पंचायत सभ्य भार्गवभाई चौहान, ट्रस्टी मंडळना सभ्यो तथा गामना आगेवानो विशेष उपस्थित रह्या हता। मेहमानों द्वारा विद्यार्थीओनी प्रतिभा और शिक्षकोना मार्गदर्शननी प्रशंसा करवामां आवी हती। शाळाना आचार्यश्रीए शिक्षक मंडळना मार्गदर्शन हेठळ आयोजित आ कार्यक्रम आनंदमय और यादगार बनी रह्यो हतो। रिपोर्टर शिल्पा शाह, सहज न्यूज, बोडेली। आज रोज झबू गाम श्री CN बक्षी सार्वजनिक विद्यालय खाते वर्षो वार्षिक प्रोग्राम उजवવામાં આવ્યો, જેમાં આ ટ્રસ્ટના પ્રમુખશ્રી, ટ્રસ્ટી મંડળના ખૂબ ઉત્સાહી સભ્યશ્રીઓ, વાલીશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારી સંખ્યામાં અને વર્ષ દરમિયાન જે આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ જે પ્રમાણે બોર્ડની પરીક્ષામાં, અન્ય કલાકૃતિઓમાં, રમતગમતમાં જે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે એવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપીને આજે ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક અને મહેરબાન ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એમને પણ સારું એવું માર્ગદર્શન આપીને આ શાળાના વાર્ષિકોત્સવને ખૂબ સફળ બનાવેલ। आज रोज श्री CN बक्षी सार्वजनिक विद्यालय झबू गाम खाते वार्षिक उत्सव 2026 નું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં ઉદ્ઘાટક તરીકે શ્રી જયંતિભાઈ રાઠવા સાહેબ શ્રી પાવીજેતપુર વિધાનસભા, અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા સાહેબ, ધારાસભ્ય શ્રી છોટાઉદેપુર, મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી સંજયભાઈ દેસાઈ સાહેબ, ચેરમેન શ્રી સંખેડા नागरिक सहकारी बैंक તેમજ अतिथि विशेष तरीके श्रीमती शीतलबेन महाराहुल, प्रमुख श्री तालुका पंचायत बोडेली તેમજ श्री विद्यामंडल झबू गामना प्रमुख श्री घनश्यामसिंह वासदिया साहेब, मंत्री श्री राजेश कुमार परीख साहेब, उपप्रमुख श्री राजेंद्र कुमार बादशाह, सहमंत्री श्री शिल्पाबेन गणात्रा તેમજ श्री विद्यामंडल झबू गामना तमाम ट्रस्टीश्रीओ उपस्थित रह्या हता। તેમજ बाळकोनी अंदर रहेली विशिष्ट सिद्धिओने बिरदावी हती। आ प्रसंगे विद्यार्थीओ खूब सारी रीते प्रगति करे, उत्तरोत्तर एमना जीवननी अंदर नवी सिद्धिओ प्राप्त करे एवी शुभेच्छाओ श्री विद्यामंडळना प्रमुख श्री घनश्यामसिंह वासदिया साहेब તેમજ ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા સાહેબ દ્વારા આપવામાં આવી હતી।